Welcome back to Fundamentals of Computer Systems. We are back with a new topic. Machine level programming में हमारा जो next stop है that's at procedures. Procedures को आप मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, although के इन नामों में बाज़ केसेस में कुछ differences भी हैं, but एट द मोमेंट हम इनको तमाम चीज़ों को एक ही मौजू में डिस्कस कर रहे होंगे. सो प्रोसीजर्स को आप सब रूटीन्स भी कहते हैं, प्रोसीजर्स को आप फंक्शंस भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में आप इनको मेथड्स भी कहते हैं. एंड एज आई सेड देयर आर differences in certain cases either in the higher meaning of the whole thing of the word or in the way these are implemented के इनको parameters pass हो रहे हैं नहीं हो रहे, return हो रहे हैं नहीं हो रहे, and so on and so forth. However हमारी इस discussion के लिए ये सब के सब बराबर हैं और हम इन सब को discuss कर रहे होंगे. So the main object of this discussion would be that how does assembly language, or in fact more precisely how does your compiler translate the various things that you assume about procedures in C. How does the compiler translate that into assembly language, and how does it actually implement it? अब क्योंकि ये एक नया मौजू है और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इंट्रोड्यूस होनी हैं, सो आई एम वंस अगेन डूइंग दैट ज़ीरो वीडियो. जो पहले हमारा तरीका होता है कि जब हम कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम पहले उसमें स्लाइड से हटकर अपने तौर पर इनफॉर्मली चीज़ों को डिस्कस करते हैं. वहाँ सिंटैक्स की परवाह नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ नए कॉन्सेप्ट्स को बीच में लाते हैं. एंड देन वी गो ओवर ऑल ऑफ द स्लाइड्स रादर क्विकली, क्योंकि उस वक्त तक हमें मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गए होते हैं. तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस वन एज वेल. ये जो वीडियो है, एंड पॉसिबली द नेक्स्ट वन, आई एम नॉट श्योर कि मैं इस पर एक करूँगा या दो, but a couple of videos maybe on the introduction, and then I'll go over the slides and each and every detail कि किस तरह से ये चीज़ें implement होती हैं. यहाँ मैं बस ये एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन वीडियोस को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा. कुछ बारीकियाँ हैं, सटल पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आना ज़रूरी हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ रहा है आप ये देख रहे होंगे कि चीज़ें ना बहुत केसेस में सर्टेन नहीं होती. The compiler does several optimizations, the compiler could translate the same thing in multiple ways, और वहाँ बाज़ दफ़ा नहीं समझ में आता कि उसने मिसाल के तौर पर RAX में रखने के बजाय जो है वो EAX में एक चीज़ रख दी, क्यों रख दी. ये आप लोगों के क्वेश्चंस में भी इस तरह की चीज़ें आई थी, और उसकी जो रीजंस होती हैं वो हम थोड़ा सा रोक के इसलिए रखते हैं कि उनका एक प्रॉपर टाइम आएगा जब हम उनको देखेंगे. फॉर एग्जांपल, when a compiler prefers a smaller register over a larger or bigger register, इसकी अक्सर रीज़न ये होती है कि आपकी इंस्ट्रक्शन छोटी हो रही होती है. So when you're manipulating let's say EAX versus RAX, तो छोटे वाले केस में आपकी इंस्ट्रक्शन का साइज छोटा है. So that's a more optimized code. बाज़ दफ़ा ये समझना कि ये कंपाइलर एक पर्टिकुलर काम क्यों कर रहा है ये इतना सिंपल नहीं होता जितना यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में. तो लिहाजा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ अनसर्टिनिटी वाला एंगल भी आपके सामने आ रहा है, और वो अनसर्टिनिटी इज बेसिकली कि द कंपाइलर हैज़ अ ब्रेन ऑफ इट्स ओन. वो अपने अंदाज से सोच रहा है, वो सिंपल ट्रांसलेशंस नहीं कर रहा है जैसे हम उसको समझ रहे हैं, वो ऑप्टिमाइजेशंस कर रहा है, आपकी इंटेंट को बाकी रख रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द सी लैंग्वेज. वो उस प्रॉमिस को पूरा कर रहा है, कमिटमेंट को पूरा कर रहा है, लेकिन इन द बेस्ट वे इट considers to be appropriate. यानी वो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह आप लिखेंगे उसी तरह उस प्रोग्राम को लेकर जाएगा, वो उस प्रोग्राम को अपने अंदाज में ट्रांसलेट करेगा जो सबसे बेहतर उसका अंदाज है. तो और अगेन इसमें ये भी फ़र्क आता है कि एक मशीन पे किया तो कुछ और कोड निकला, दूसरे पे किया कुछ और कोड निकला, वेरिएशंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आना शुरू हो जाती हैं. तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ें एट प्ले हैं, बट at its core, once आपको ये चीज़ें, and I hope कि आप इस नतीजे पे पहुंच रहे होंगे कि at their core things are very very simple. The only thing is कि there is just too much to remember, और वो remember कभी नहीं करना पड़ता. जैसे कि मैंने आपसे कहा है, you always have the Intel manual with you, the data sheet, you refer that for the instructions, you refer to it for example डिफरेंट कन्वेंशंस जो उसमें नहीं होंगी तो आपको और स्टैंडर्ड्स में मिल जाएंगी. कुछ हम आपको बताते भी जा रहे हैं साथ साथ. तो इस वजह से जस्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू पे अटेंशन टू दीज वीडियोस एंड ईच एंड एवरी डिटेल. इफ़ यू मिस इवन अ स्मॉल पॉइंट तो बाज़ दफ़ा उससे आगे जाकर कोई बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है. सो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट्स बिगिन. लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर्स इनिशियली एट अ हायर लेवल. जस्ट लाइक बिफोर, जहाँ भी कहीं हम स्लाइड्स यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पर हम CMU के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स के कोर्स की स्लाइड्स यूज़ कर रहे हैं, और जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं, आई कीप रिपीटिंग इट्स द बुक बाय दी सेम ऑथर्स, जो आपके साथ आपको मालूम है उस बुक का नाम, और होपफुली आपके पास डाउनलोड हुई हुई या हार्ड कॉपी में वो बुक मौजूद है. सो विद दैट रेफरेंस ये जहन में रहे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में, एंड मे बी इन द फ्यू फॉलो अप वीडियोज़ जहाँ मैं खाली इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, आई प्रॉब्ली विल नॉट बी स्टिकिंग टू द मेन स्लाइड्स. आई probably be just writing on the slides and explaining stuff.
All right जी, so here is some C code. तीन मैंने यहाँ functions लिखे हुए हैं, and all we want to understand from by looking at this C code is to figure out or to revise the assumptions that we have about C code when it is used for calling functions. So function calling के जिस वक्त हम कोड लिखते हैं तो हमारे जहन में कुछ चीज़ें assumed होती हैं कि ये तो हो ही रही होंगी. हम उन assumptions को एक दफ़ा रिवाइज करना चाह रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम आगे जाकर फिर देखें कि असेंबली लैंग्वेज में ये चीज़ें कैसे सपोर्टेड होती हैं, तो और कंपाइलर इनको किस तरह से ट्रांसलेट करता है. तो पहले अपनी assumptions तो एक दफ़ा रिवाइज कर लें कि वो assumptions हैं क्या. So by the way, these three functions are not doing anything particular. सिर्फ मैंने इनको इसलिए लिखा है कि इसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं जिनको हम देख कर कुछ इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं कि क्या क्या कुछ हमारी सी के बारे में assumptions होती है. सो वी हैव थ्री फंक्शंस हियर, ए बी एंड सी, नॉट वेरी क्रिएटिवली नेम्ड, आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन ये तीन फंक्शंस क्या कर रहे हैं, रियली क्विकली इनको देख लेते हैं. द रीज़न आई डिड नॉट चूज एनी function which is doing anything sophisticated is because कि फिर वो function को समझने में 5 मिनट लग जाते हैं. These are like not doing anything per se, but हम ये देखना चाहते हैं कि ये functions करते क्या हैं. So let's see कि इन functions के आपस में मिलके काम करने से क्या बनता है. All right जी, so we have a function a जिसको दो integers पास हो रहे हैं i और j, और ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है. ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर यू कैन सी के यू जस्ट इनिशियलाइज एन इंटीजर टू 0. सो आपने एक टेम्प 1 बनाया, इसके अंदर एक टेम्प 2 बनाया, जिसमें आपने आने वाले पैरामीटर्स को आपस में ऐड करके रख दिया. एंड देन यू क्रिएटेड अ टेम्प 3 एंड यू कॉल अ फंक्शन b. फंक्शन b जो भी इंट रिटर्न करता है वो इस टेम्प 3 में आ जाता है, एंड यू रिटर्न द टेम्प 3. सो इट्स परफेक्टली सिंपल. इट्स अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन. कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हो रही. Let's look at the second one in B. B के अंदर भी आपको दो चीज़ें पास होती हुई मिल रही हैं, K और L. यहाँ पर I have reused a name जो कि इससे पहले ऊपर भी यूज़ हुआ था temp 1 का, but you know very well कि वो जो temp 1 था वो A का temp 1 था, वो उसका local variable था, वो out of scope है यहाँ पर, लिहाजा we are free to use any of those names, repeat any of those names, that's not a problem. ठीक है, तो ये हमारी एक assumption है यहाँ पर कि B का जो temp 1 है और A का जो temp 1 है, ये दो अलग अलग variables हैं, although they have the same name. इसको मैंने 1 पे इनिशलाइज किया, एंड देन आई क्रिएटेड टेम्प 5 जिसमें k और l आने वाले पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई किया और रख दिया. एंड देन आई कॉल अनदर फंक्शन c, और उसको मैंने 0 पास किया, और वो जो कुछ भी रिटर्न कर रहा है वो मैंने टेम्प 6 में रखा है. एंड देन आई क्रिएट अ टेम्प 7 जिसमें टेम्प 6 को k के ऊपर डिवाइड किया है, एंड देन आई रिटर्न टेम्प 6. एज यू कैन सी दीज फंक्शंस आर नॉट डूइंग anything particular or anything important or useful. These are just doing some stuff. But अभी हम जब इसको स्टडी करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारी assumptions क्या हैं इन functions के बारे में, even from these very dumb, very simple functions. So now let's look at this final function c, जिसके अंदर I have this integer id जो पास हो रहा है, और इसमें हम कर सिर्फ ये रहे हैं कि if id is less than 10 then you increment id and you return whatever the function c returns. function c कौन है, ये खुद है. So we're doing recursion here. I hope you recognize that. ठीक है, ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, और अगर ये id less than 10 के साथ कॉल कर रहा है तो then it's going to increment id and call itself again. अगर id equal to या greater than 10 हो गया है तो then it's simply going to return id, यानी recursion खत्म हो जाएगी. So this is your recursive base case and this is your recursive case. ठीक है, I hope कि आपको जो है वो ये चीज़ याद है और ये चीज़ आपने इससे पहले की हुई है. Right, so now we have a lot going on in these three functions, lot of interesting stuff. तो अब हमने इसके ऊपर build करना है और ये देखना है कि ये interesting stuff जो है इसके बारे में हमारी अब further assumptions क्या होती हैं यहाँ पर कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है. All right, G. So now I think we are ready to look at this whole thing in detail. हमें तीनों functions समझ में आ गए हैं कि किस तरह काम कर रहे हैं. Let's begin from the top and let's see कि क्या हो रहा है. हम assume करते हैं कि हम function A के अंदर हैं, और अब मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, अब मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप अपने बैकग्राउंड में, अपने दिमाग में कम से कम वो IP रजिस्टर और असेंबली लैंग्वेज और हार्डवेयर उस सब डिटेल्स को ले आएँ. सो आपका जिस पर, और मैं यहाँ पर ना अब असेंबली और सी मिक्स करके तकरीबन बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं फॉर्मली बात नहीं कर रहा हूँ कि एक इंस्ट्रक्शन एक असेंबली बन रही है इंस्ट्रक्शन या नहीं. सो फॉर एग्जांपल आपका जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है ए, तो आपका जो IP रजिस्टर है RIP वो यहाँ कहीं पॉइंट कर रहा है इस इंस्ट्रक्शन की तरफ. इसके अंदर ये वेरिएबल इनिशलाइज हो रहा है, लेट्स से इससे अगला वेरिएबल इनिशलाइज हो रहा है, इस लाइन पे आप आए, एंड देन इस लाइन के अंदर आपने फंक्शन कॉल किया. नाउ हमारी assumption क्या होती है, आपने अगर कभी डिबगिंग की हो तो इस पॉइंट के बाद अगर आप स्टेप इन करेंगे तो द कंट्रोल विल गो फ्रॉम देयर टू हियर. ये हमारी assumption होती है कि जैसे ही हम B को कॉल करेंगे आप वहां से यहां पहुंच जाएंगे.
यानी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही अभी आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, बी की फर्स्ट लाइन इन temp1 इज इक्वल टू 1 वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, राइट, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो पहली चीज़ तो ये ज़रा जहन में लाएं कि यहाँ पर हमारी ये एक अजम्पशन है कि हम वहाँ से चले और यहाँ पर पहुँच गए इस नई जगह के ऊपर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपको कोई तरीका आता है ये काम करने का, अगर मैं ये चीज़ करना चाहूँ? देखिए, हमने इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं कि फंक्शंस को तो हम इजीली लेबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरा एक फंक्शन है डॉट ए, एक मेरा फंक्शन है डॉट बी, और एक मेरा फंक्शन है डॉट सी. I did not intentionally change the color, but I just accidentally clicked on the green. But anyhow, I'll make it blue again. So मेरे तीन फंक्शंस हैं डॉट ए, डॉट बी और डॉट सी, ठीक है। और ये तीनों के तीनों फंक्शंस जो हैं उनको मैं कॉल कर सकता हूँ। और आपको याद होगा कि हमने इसके आखिर में एक रेट इंस्ट्रक्शन भी देखते आए हैं फंक्शंस के आखिर में, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या करती है, बट मैं अभी उसको लिख नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस लाइन के ऊपर जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, तो एक चीज़ जो इमीडिएटली जहन में आती है वो ये आती है कि जो यहाँ का कोड है वो सिंपली ये है, जंप टू डॉट बी। आई होप यू एग्री कि इस पॉइंट के ऊपर आप सिर्फ डॉट बी के एड्रेस के ऊपर जंप कर रहे हैं, यानी डॉट बी का लेबल जो लगा हुआ है, ये वाला लेबल डॉट बी का, आप इसके ऊपर जंप कर रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन इज कि जाहिर है डॉट बी का कोई ना कोई एड्रेस है, आप इस एड्रेस के ऊपर आ गए और जो भी यहाँ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी, लाइक इन temp1 इज इक्वल टू 1, इन temp5 इज इक्वल टू k into l एंड सो ऑन, ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए। सो आई होप यू आर विद मी सो फार। आपको ये समझ में आ गया कि जो फंक्शन कॉल हो रहा होता है उसके अंदर किस किस्म की चीज़ हो रही होगी, यानी इट्स जस्ट मॉडिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ योर RIP रजिस्टर, जस्ट मॉडिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ योर RIP रजिस्टर, जिसके नतीजे में ये वाला काम हमारा हो जाता है कि कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाती है। सो पहली चीज़ जो हमारी अजम्पशन है एक फंक्शन कॉल के बारे में, वो कंट्रोल ट्रांसफ़र की है। अब मसला ये आता है कि यहाँ से तो ये वहाँ चला गया, ए से ये बी के ऊपर चला गया, इसने ये सब कुछ एग्जीक्यूट किया, और फर्ज कर लें मैं ये सी वाली बात अभी भूल जाएं, उसमें गए हम सीधा आगे चलते हैं और यहाँ पहुँच गए लास्ट लाइन के ऊपर। एंड नाउ यू वांट टू से रिटर्न temp6। इस लाइन में दो काम हो रहे हैं। पहली बात ये हो रही है कि इस लाइन के बाद अगली लाइन कौन सी चलेगी, रिटर्न temp6 के बाद अगली लाइन कौन सी चलेगी, रिटर्न temp6 के बाद जो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी वो ये वाली लाइन है, राइट। सो एक कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से, और दूसरी चीज क्या हो रही है, जो भी चीज temp6 में है वो यहाँ temp3 में चली जानी चाहिए। सो डेटा वापस जाना है और कंट्रोल ट्रांसफर होना है, दो चीजें यहाँ पर हो रही हैं। ये फंक्शन डेटा भी वापस भेज रहा है और ये फंक्शन साथ ही साथ कंट्रोल भी वापस भेज रहा है। अब यहाँ ये बात तो समझ में आ गई थी कि मैं जंप करके यहाँ से बी पर चला गया था। अब बी के आखिर में इस पॉइंट पे पहुंच के मैं ये कैसे मेक श्योर करूं कि मैंने ए के अंदर, मैं इस लाइन पर था, मैंने यहाँ पर कहीं पे लिखा था let's say jump dot b, and now there was a next line after that, there was a line of code here, और मैंने यहाँ से रिटर्न करके वापस जाना है इस लाइन ऑफ कोड के ऊपर। ये मैं कैसे करूँ, that's the big question। अच्छा, अब इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज देखते हैं। एक बड़ी आसान सी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बी पे जंप करने से पहले आप वापस आने का जो एड्रेस है वो किसी रजिस्टर में रख लें। सो करंट लाइन का जो एड्रेस है उस पर आप लेट से एक लेबल लगा के उसका एड्रेस जो है वो लेट से आपने RBX रजिस्टर के अंदर रख लिया। एंड नाउ व्हेन यू रीच हियर तो आप सिंपली कहेंगे जंप, और उसका जो भी राइट सिंटेक्स होगा वो यूज करते हुए, मैं इसलिए मैंने आपसे कहा था ना मैं इस वाली वीडियो में सिंटेक्स की परवाह नहीं करूंगा, आप RBX के ऊपर जंप कर जाएंगे। सो जो कुछ भी RBX पे में पड़ा हुआ है मैं उस लाइन पर जंप करके चला जाऊंगा, ठीक है। सो दैट वुड इफेक्टिवली मीन कि यहाँ जंप बी किया, मैं बी पे पहुंचा, बी में आने के बाद इस जगह आए, यहाँ पर आने के बाद मैंने सिंपली जंप RBX किया, RBX के अंदर मैंने आने से पहले एड्रेस सेव कर दिया था इस लाइन का, नेक्स्ट लाइन का एड्रेस कहाँ पड़ा होता है बाय द वे, IP रजिस्टर के अंदर। सो RIP रजिस्टर को मैंने BX में सेव कर दिया, और BX में सेव करने के बाद मैंने, यानी किस पॉइंट पर, इस जंप, सो द पॉइंट इज कि अगर मैंने पहले सेव करना है तो मुझे किसी तरह से इस जंप का एड्रेस, जंप का साइज ऐड करना पड़ेगा, मुझे इस लाइन का एड्रेस चाहिए, बेसिकली मुझे इस लाइन का एड्रेस चाहिए। सो मैं एज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास यहाँ पे एक लेबल लगा हुआ है L1, सो मैं L1 को सेव कर देता हूँ BX में। मैं इस वजह से इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट माई टॉपिक राइट नाउ। मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है कि आपने कैसे रखा है, बस आपने रख दिया इस लाइन का एड्रेस। मैं एज्यूम करता हूँ कि ये मेरा लेट्स से L1 है,
और ये मैंने bx में सेव किया, आई जंप टू b की लाइनें एग्जीक्यूट की, आखिर में मैंने कहा जंप bx, ये वापस चला गया। तो ये हमें एक फंक्शन कॉलिंग जैसा बिहेवियर तो नजर आना शुरू हो गया, लग रहा है कि कोई फंक्शन कॉलिंग होती हुई यहाँ पर सेंस बन रही है। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरे साथ हैं और आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब यही वाली एजम्पशन यहाँ पर जरा ले आइए, अगली लाइन के ऊपर ले आइए। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर आ गया हूँ अब और इस लाइन पे पहुंच गया हूँ, सॉरी इससे ऊपर वाली इस लाइन पे मैं पहुंच गया हूँ और इस लाइन पे मैंने फंक्शन c कॉल किया है, जैसे ही c कॉल होगा मैं यहाँ से इधर आ जाऊंगा। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ आने के बाद नाउ आई एग्जीक्यूट दिस लाइन, आई एग्जीक्यूट दिस लाइन बिकॉज जो हमारा पास हुआ जो वेरिएबल है, बाय द वे हमने अभी तक ये बात नहीं की कि ये पैरामीटर्स पास कैसे हो रहे हैं। a से b में जब आए थे तो i और g आई आपने k और l के अंदर ये temp1 temp2 पास किए थे। अभी आप जब b से c पर आए हैं तो आपने 0 पास किया है जो ये id में आ गया। ये भी आपकी assumption है कि सब चीज़ें पास हो रही हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ कंट्रोल भी पास हो रहा है। सो बाय कंट्रोल पासिंग आई मीन कि क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। तो अब एग्जीक्यूट ये पर्पल वाली चीज़, पर्पल एरो के ऊपर वाली चीज़ जो है ये एग्जीक्यूट हो रही है बिकॉज id 0, इट्स लेस देन 10। तो आप यहाँ आ गए, बट देन एट दिस पॉइंट it calls the function c again, so when it calls the function c, the control goes back to here. And now let me change the color, and now this line executes, this line executes, this line executes, and then c is called again. So let me use another different color if I have one, let's say black, and it calls it again, and then this line executes, this line executes, this line executes, and then we're back here. Now c would be called again. So एक चीज़ यहाँ पर आप ये ज़रूर नोट कर रहे होंगे कि एक ही फंक्शन बार बार कॉल हुआ चला जा रहा है। अब ज़रा ये सोच लें कि इन्होंने वापस कहाँ आना है। अगर मैं bx के अंदर एड्रेसेस रख रहा था भेजने से पहले, तो क्या ये रिकर्सिव फंक्शन के ऊपर ये मेथड चलेगा, या इवन ये मेथड क्या bx के अंदर रखने का उस वक्त चलेगा अगर मैंने bx में रखकर, हमेशा मेरी पॉलिसी ये है कि मैं जब भी किसी फंक्शन को कॉल करता हूँ रिटर्न एड्रेस को bx में रख देता हूँ। अब फर्ज कीजिए कि मेरा फंक्शन a कॉल करता है मेरे फंक्शन b को और रिटर्न एड्रेस कहाँ पर है, rbx में पड़ा हुआ है। ठीक है, सो b नीड्स टू रिटर्न टू दिस, ये यहाँ रिटर्न करेगा तो ये वहां चला जाएगा जहां a में कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। नाउ b कॉल्स अ फंक्शन c जैसे यहाँ पर हुआ है, और मैंने फिर rbx के अंदर वैल्यू रख दी, ये तो काम खराब हो गया। अब rbx के अंदर तो वो रिटर्न वैल्यू आ गई है जिस पे c ने रिटर्न करना है। अब जब b उस पे आएगा तो b गलती से वहीं रिटर्न कर जाएगा जहां पे c ने रिटर्न करना था और इन्फिनिट लूप बन जाएगा। इस बात को बेशक वीडियो पॉज करके अपने आप को कन्विंस करें, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एक ही रजिस्टर को मैं रीयूज नहीं कर सकता रिटर्न एड्रेसेस सेव करने के लिए, पहली बात। और उसके बाद अब ये देखिए कि c अपने आप को कॉल किए चला जा रहा है बार बार, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इसी रजिस्टर को बार बार यूज़ करूँ। तो आप कहेंगे अच्छा एक ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, पहली दफ़ा जब कॉल करें फंक्शन को तो ax में रखें, दूसरी दफ़ा कॉल करें तो bx में रखें, तीसरी दफ़ा कॉल करें तो cx में रखें। तो टोटल रजिस्टर कितने, 16 रजिस्टर्स हैं आपके पास जो आप अपने कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। डू यू थिंक कि c की फंक्शन कॉलिंग पे लिमिट लगी हुई है कि वो 16 कॉल्स कर सकता है? नो, इट कैन कॉल मच मोर देन दैट। इससे ज्यादा फंक्शंस कॉल हो सकते हैं विदाउट रिटर्निंग, विदाउट एवर रिटर्निंग, राइट। रिटर्न हो गया जब एक दफा वापस चले गए, bx वाली यूज हो गई, तो फिर उसके बाद आप bx को दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो दिस लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, राइट। हाउ वुड यू सेव द रिटर्न एड्रेसेस, पहली चीज ये है, ये हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया, हाउ वुड वी सेव द रिटर्न एड्रेसेस। और अगर आप ये देखें किसी भी एक फंक्शन की एक लाइफ साइकिल के अंदर, बेसिकली लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई नीड अ क्लीन स्लाइड हियर टू गिव यू अनदर विजुअलाइजेशन ऑफ दिस। ऑलराइट, जो दूसरी मैं आप लोगों के जहन में एक विजुअलाइजेशन देना चाह रहा हूँ वो ये है, फ़र्ज़ कीजिए मेरा एक फंक्शन a है, वो कॉल करता है एक फंक्शन b को, जो कॉल करता है एक फंक्शन c को, जो कॉल करता है एक फंक्शन d को। नाउ अगर मैं इस पॉइंट पर ये देखना चाहूँ कि d ने कहाँ रिटर्न करना है, d ने रिटर्न करना है c में, c ने रिटर्न करना है b में, और b ने रिटर्न करना है a में। ये चीज़ समझ में आ गई। हर फंक्शन रिटर्न करता है उस आखिरी फंक्शन को जिसने इसको कॉल किया होता है। द लास्ट प्लेस वेयर आई वाज कॉल्ड फ्रॉम आई विल रिटर्न देयर। अब फर्स्ट के लिए मैं इसमें एक और लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन डालता हूँ। डी ने कॉल किया डी को, डी ने कॉल किया डी को, डी ने कॉल किया डी को। नाउ डी विल रिटर्न बैक टू द पोजिशन फ्रॉम वेयर इट वॉज कॉल्ड फ्रॉम, नो मैटर वो सी था या वो डी था, इट डजेंट केयर।
اس نے صرف دیکھنا ہے کہ میں نے اس سے اگلی لائن میں واپس جانا ہے جہاں سے مجھے کال کیا گیا تھا. سو فار ایگزامپل میرا یہاں پر کہیں پہ اس فنکشن اے کے اندر میں نے فنکشن بی کو کال کیا تھا, اور بی کے اندر میں نے فنکشن سی کو کال کیا تھا, اور سی کے اندر میں نے فنکشن ڈی کو کال کیا تھا. سوری دس نیڈس ٹو بی ربڈ. ڈی کو کال کیا تھا, اور ڈی کے اندر میں نے فنکشن ڈی کو دوبارہ کال کیا تھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں اسی طرح چلتا رہا تھا. تو اب یہ جس لائن میں کال ہوا تھا بی سے ریٹرن کر کے میں نے اس سے نیکسٹ لائن میں یہاں جانا ہے, یہاں سی سے ریٹرن کر کے میں نے یہاں جانا ہے, ڈی سے ریٹرن کر کے میں نے یہاں جانا ہے, اینڈ دین اس ڈی سے ریٹرن کر کے میں نے یہاں جانا ہے. ایسی ریکرجن بھی ہو سکتی تھی کہ جس میں ڈی اپنے آپ کو دو جگہ سے کال کر رہا ہوتا. سو لیٹس سے دس از یور فنکشن ڈی اینڈ دس از لائک این اف ایلس اسٹرکچر, اور ایک جگہ ڈی اپنے آپ کو کچھ پیرامیٹرز کے ساتھ یہاں کال کر رہا ہے, اور لیٹ سے یہاں پر ایک دوسری جگہ سے اپنے آپ کو کال کر رہا ہے. تو ضروری نہیں تھا کہ ایک ہی جگہ سے کر رہا ہوتا, کہ ڈی میں واپس جانے کا وہی مطلب ہے کہ ہمیشہ ڈی میں جا رہا ہوتا ہے تو, اور اسی جگہ اسی لائن پر جا رہا ہوتا ہے. اٹ کوڈ بی ریٹرننگ ٹو ڈفرنٹ پلیسز ود ان دا سیم فنکشن. تو اب یہاں پر کنٹرول کے اندر یہ بات ضرور سمجھ لیں, کنٹرول ٹرانسفر ڈیورنگ کال یعنی ڈیورنگ جمپنگ ٹو اے نیو فنکشن. فار ایگزامپل جب اے بی پہ جاتا ہے اٹس سمپلی لائک اے جمپ, بٹ ریٹرننگ بیک is a jump to a relative place from where I was called from. اچھا, ایک بات یہ ذہن میں اپنے کسی جگہ اس کو محفوظ کر لیں. اس چیز پہ میں ابھی واپس آتا ہوں صرف ایک آخری کامنٹ کے بعد, کہ جب میں کبھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ریٹرن ایڈریسز اپنے پاس سیو کیے چلا جا رہا ہوں, سو لیٹ می میک a list of these return addresses. سو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک پائل آف ریٹرن ایڈریسز ہے, لیٹس سے یہ پائل آف ریٹرن ایڈریسز ہے, اور میں اس میں ریٹرن ایڈریسز رکھتا جاتا ہوں. سو جب اے نے بی کو کال کیا ہے نا, تو میں اس لائن کا جو ریٹرن ایڈریس ہے, لیٹس سے میں اس کو یہ کہتا ہوں, میں اس کو بی کا ریٹرن ایڈریس کہہ دیتا ہوں. سو بی ریٹ, دس از ویئر بی ول ریٹرن, ٹھیک ہے. اینڈ دین اگلی دفعہ جب سی کال ہوگا تو سی کا ریٹرن ایڈریس اس کو یہاں لے کر آئے گا. آئی ایم کالنگ اٹ سی ریٹ, اینڈ دین آئی ایم کالنگ ڈی ریٹ جو اگلا ریٹرن ہے, اینڈ دین آئی ایم کالنگ ڈی اپنے آپ کو ہی کال کرتا ہے تو ڈی ریٹ, اینڈ دین ڈی ریٹ, اینڈ دین ڈی ریٹ, اینڈ سو آن. ناؤ سب سے پہلا ریٹرن جو ہے وہ اس ایڈریس پہ ہوگا, اگلا ریٹرن اس ایڈریس پہ ہوگا, اگلا اس پہ ہوگا, اگلا اس پہ ہوگا, اگلا اس پہ ہوگا, اگلا اس پہ ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سو دا فنکشن کالنگ اینڈ ریٹرننگ از فالوئنگ اے ٹرینڈ, جس کو میں اگر ورڈز میں لکھنا چاہوں تو یہ ٹرینڈ یہ ہے کہ جو آخری ایڈریس میں رکھتا ہوں اپنے اس پائل کے اندر, میں اس کو سب سے پہلے اس پائل میں سے نکالتا ہوں اور یوز کرتا ہوں. لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ, یہ ٹرم کہیں سنی ہوئی ہے اس سے پہلے؟ یہ ٹرم کہیں سنی ہوئی ہے؟ کوئی ایسا ڈیٹا اسٹرکچر کا نام سنا ہوا ہے جو لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہوتا ہے؟ Yes, stack. So that's why there is this very strong coupling between the idea of function calling and a stack. کہ فنکشن کالنگ کے اندر جو ایڈریسز کی سیو کرنے کی جگہ ہے وہ ہم اسٹیک کو اس کام کے لیے یوز کرتے ہیں, بیکاز اسٹیک از اے نیچرل ڈیٹا اسٹرکچر ٹو بی یوزڈ ان فنکشن کالنگ. ٹھیک ہے, تو اب یہاں سے آگے میں نے آپ کو انہی ویڈیوز میں تھوڑا سا اسٹیک ریوائز کرانا ہے, آلدو کہ اسٹیک کے آپ ماہر ہوں گے, ایزیومنگ کہ آپ نے پروگرامنگ اگر پڑھی ہے تو اسٹیک آپ نے کیا ہوگا, لیکن اس کی کچھ تھوڑی سی ایزمپشنز میں آپ کو ریوائز کروا دوں گا کہ اسٹیک میں ہماری ایزمپشنز کیا ہوتی ہیں. تو ایک تو ہو گیا جی کنٹرول کے لیے ہم نے کیا کہا, کنٹرول پاسنگ کے لیے یو جمپ ٹو دا لیبل آف دا فنکشن جسے آپ نے کال کرنا ہے, وہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہوا, جب اس کے ریٹرن ہونے کی باری آئی یا آخری لائن آئی تو یو ریٹرن ٹو دی ایڈریس جو آپ نے آنے سے پہلے اسٹیک میں سیو کیا تھا. سو اسٹیک میں سیو کر کے آپ ایڈریسز آگے بڑھتے جا رہے ہیں. دس از ویری مچ لائک دا بریڈ کرمز, جو کہ ہینسل اینڈ گریٹل تھی نا شاید وہ سٹوری, جس کے اندر وہ جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں اور دو بہن بھائی تھے اور انہوں نے جیب سے جو ہے وہ نکال کر بریڈ کرمز پھینکتا جا رہا تھا, اور اس کا خیال یہ تھا کہ وہ واپس آئے گا, بریڈ کرمز دیکھتا وہ واپسی کا رستہ مل جائے گا. سو دس از یور ٹریل آف بریڈ کرمز. یو ریٹرن انیشلی وین یو واپس جانا شروع کرے گا تو جو آخری بریڈ کرم پھینکا ہے سب سے پہلے اس پر جائے گا, اور پھر جو اس سے پہلے پھینکا تھا اس پر جائے گا, اور پھر جو اس سے پہلے پھینکا تھا اس پر جائے گا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہو گئی ہماری. سو دس جرنی فرام اے ٹو ڈی is like your trail of breadcrumbs. You're going to this new step, but you're saving the position from where you came from to this step. ہر جگہ آپ ایک بریڈ کرم رکھ رہے ہیں, اور وہ بریڈ کرمز آپ ایک اسٹیک میں رکھتے جا رہے ہیں. And then once you want to return, you ask the stack کہ آخری بریڈ کرم کہاں پر ہے,
اور وہ آپ بریڈ کرم اٹھا کر RIP رجسٹر میں رکھ دیتے ہیں اور وہ آپ کو یہاں لے جاتا ہے اور پھر یہ آپ کو یہاں لے جاتا ہے پھر یہاں لے جاتا ہے یہاں لے جاتا ہے یہاں اور یہاں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اٹس لائک اے ٹریل آف بریڈ کرمس. ٹریل آف بریڈ کرمس کی خرابیاں بھی ہوتی ہیں, خود اس کہانی میں بھی ہوا تھا کہ بعد میں کوئی کھا گیا تھا اس کو, پرندہ کھا گیا تھا, کچھ ہو گیا تھا, واپسی کا رستہ نہیں مل رہا تھا. دس کین ویری ایزیلی ہیپن ان اسمبلی لینگویج. اندر پارٹ آف یور پروگرام گوئنگ ان اینڈ رائٹنگ اوور دا اسٹیک, اور سارے واپسی کے ایڈریس خراب ہو گئے. تو یہ کچھ آپ کی اسائنمنٹس میں اس طرح کے کام آپ سے کروائے جائیں گے. ریٹرن ہونے والے کوڈ نے خالی اسٹیک میں سے ایک چیز اٹھا کر اس پہ ریٹرن کر جانا ہے, چاہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اس کی انٹیگریٹی رکھنا جو ہے وہ بھی کمپائلر کا کام ہوتا ہے کہ, اور آپ کا کام بھی ہے کہ آپ پروگرام اس طرح سے لکھیں کہ وہ اسٹیک خراب نہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے جی, یہ بات سمجھ میں آ گئی. اسٹیک سمجھ میں آ گیا, اسٹیک کا آپ کو یوز سمجھ میں آ گیا, اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ بریڈ کرمز جو ہیں وہ کس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں. بائی دا وے, اسی ہینسل اینڈ گریٹل میں اگر میں سوچوں, یہ میرے پاس ایک جنگل کے ٹریز ہیں, اور فرض کریں یہ بھی کچھ جنگل کے ٹریز ہیں, اور ہینسل اینڈ گریٹل جو پاتھ فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ فار ایگزامپل یہ والا پاتھ ہے, اور میں کسی طرح سے یہ جاؤں, یا ایک ایول وچ وہاں پر جائے, سو لک وٹ آئی ایم کمپیئرنگ مائی سیلف ود, اور وہ یہاں جانے کے بعد اس اگلے بریڈ کرم کو اٹھائے اور اس کو یہاں پلیس کر دے. سو اٹ جسٹ پلیسز دا بریڈ کرم ہیئر, اینڈ دین اس اگلے والے کو اٹھائے اور اس کو بھی یہاں پلیس کر دے. سو ناؤ یو ہیو دیز نیو bread crumbs, and this is say your witch's house. So this is the house of the witch. تو witch جو ہے وہ ہینسل اینڈ گریٹل کو بجائے یہاں سے واپس ادھر جانے دینے کے bread crumbs چینج کر کے ادھر لے آتی ہے. جب وہ واپس آ رہے ہوں گے تو وہ ادھر آ جائیں گے. So this is entirely possible in the story, and this is entirely possible in assembly language. You can always change these return addresses, اور آپ اپنے پروگرام کے واپس جانے کے رستے کو بدل سکتے ہیں. آپ کا RIP اور آپ کا کمپیوٹر بھی اتنا ہی ڈپینڈنٹ ہے ان بریڈ کرمس پہ جتنا وہ ہینسل گریٹل میں سے جو بھی وہ ان میں سے بھائی تھا اور جو راستہ دیکھ رہا تھا وہ جتنا ڈپینڈنٹ تھا ان بریڈ کرمس پہ. ٹھیک ہے, تو یہاں نہ صرف میں نے آپ کو فنکشن کالنگ سکھا دی ہے کہ اس کے اندر آپ اسٹیک میں سیو کریں گے جاتے ہوئے اور واپسی میں پاپ کر کے اسٹیک سے جو ہے اس ایڈریس پہ جائیں گے, بلکہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہاؤ یو کین مینیپولیٹ دس, اور ہاؤ این ایول پروگرام کین مینیپولیٹ دس, اور ہاؤ اے ریئلی گڈ پروگرام کین مینیپولیٹ دس فار گڈ ریزنس. ٹھیک ہے جی, یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی. سو دس واز اباؤٹ فنکشن کالنگ, اور اس موضوع کے اوپر میں نے آگے جا کر آپ کو اسٹیک ریوائز کروانا ہے, تو آپ کے ذہن میں اب رہے کہ جی اسٹیک کی بات کہاں سے آ رہی ہے. اسی کوڈ کو اگر ہم دوبارہ غور سے دیکھیں تو ہماری بہت سی اور assumptions بھی ہیں. وہ assumptions کیا ہیں؟ ہم جب اس فنکشن A کو کال کیا ہے تو int I اور int j کے اندر دو ویلیوز آپ کے پاس آئی ہیں. یہ int I اور int j, میں یہاں پر ایک کانسیپٹ آپ کو یاد دلا دوں. آپ نے کانسیپٹ پڑھا ہوا ہے اسکوپ کا, اور ایک کانسیپٹ پڑھا ہوا ہے لائف ٹائم کا with regards to variables, کہ variables کا اسکوپ ہوتا ہے اور variables کی لائف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح سے ہے. دیکھیے I اور J جو آپ نے A میں آپ کے پاس ہوئے ہیں, یہاں پر آپ نے ان کو یوز کر لیا, یہ ود ان اسکوپ ہیں. سو اس پورے کے پورے فنکشن کے اندر I اور J کہیں بھی یوز ہو سکتے ہیں. دیز آر لائک لوکل ویریبلس, اینڈ دین یو ہیو کریٹڈ دیز لوکل ویریبلس جن کو ہم آٹومیٹک ویریبلس بھی کہتے ہیں, اور ان ویریبلس کا بھی اسکوپ جو ہے وہ اسی فنکشن کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ناؤ when you go into B and you're here, آپ کا یہ جو اوپر والا temp1 ہے, temp1, temp2, temp3, یہ آؤٹ آف اسکوپ ہو گئے. یہ اس پوائنٹ کے اوپر جب آپ یہاں آئے ہوئے ہیں تو your temp1, temp2 اور temp3 جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکوپ ہیں, ڈیڈ نہیں ہیں, وہ ہیں موجود. ان میں جو ویلیو پڑی تھی, آپ کی ایزامپشن ہے کہ ان میں پڑی ہوئی ہے, وہ خراب نہیں ہو رہی ویلیو, نہ ہو سکتی ہے. یہ چیز, یہ کانٹریکٹ ہے آپ کا سی لینگویج کا, لیکن یہاں آنے کے بعد وہ ایکسیس نہیں ہو سکتے. سو جب آپ یہاں temp1 بناتے ہیں تو اب یہ temp1 اس temp1 سے الگ ہے. دس از یور لوکل ویریبل, اینڈ دس k and l and temp1, temp5, temp6 اور temp7, یہ سب کے سب آپ کے لوکل ویریبلز ہیں ود ان دس نیو اسکوپ. اور جب آپ یہاں سے C میں چلے جائیں گے, یہاں آ جائیں گے, تو آپ کے یہ جو اوپر والے B کے سارے temp1, 5, 6 اور 7 تھے, یہ سب کے سب زندہ ہیں لیکن آؤٹ آف اسکوپ ہیں. اور آپ جو ہے C میں آ گئے ہیں, اور اب C کے اندر آپ اس کے ویریبلز یوز کرتے ہیں. یو کین آلویز ریکریٹ دوز نیمز ایزیومنگ کہ وہ پچھلے والے موجود ہیں, زندہ ہیں, لیکن وہ ایکسیس نہیں ہو سکتے اس وقت, وہ یہاں پر ڈائریکٹلی ایکسیسیبل نہیں ہیں, یہ ہم ان کے اسکوپ میں نہیں. ٹھیک ہے, یہ اسکوپ کا کانسیپٹ ہے. لائف ٹائم کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جس وقت آپ B سے ریٹرن کر کے, لیٹ می یوز اے ڈفرنٹ کلر, جب آپ B سے ریٹرن کر کے A میں چلے جائیں گے تو اب B کے جو ویریبلز تھے 1, 5, 6 اور 7, وہ اس ریٹرن کے بعد وہ ویریبلز ڈیڈ ہو چکے ہیں. نہ صرف کہ وہ آؤٹ آف اسکوپ ہیں, بلکہ ان کا لائف ٹائم بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, ناٹ جسٹ دا اسکوپ بٹ دا لائف ٹائم از آلسو اوور, سو دا ویریبلز آر نو لانگر الائیو.
राइट. तो अब ये चीज़ आप बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम एज्यूम करते हैं कि हमें पता है हमारी सी लैंग्वेज के बारे में कि स्कोप और लाइफ टाइम दोनों चल रहे होते हैं. कभी चीज़ें आउट ऑफ स्कोप होती हैं, जिंदा होती हैं, कभी चीज़ें आउट ऑफ लाइफ टाइम हो जाती हैं, आउट ऑफ स्कोप भी होती हैं, ठीक है, और कभी विद इन स्कोप और विद इन लाइफ टाइम होती हैं जिसके अंदर हम उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है. अच्छा, जब हम रिकर्जन पे आते हैं तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा वक्त लगाना चाहूँगा. लेट्स से मेरा फंक्शन सी है और उसके वेरिएबल है लेट्स से आईडी, जो कि कॉल करता है मेरे फंक्शन सी को जिसका वेरिएबल है आईडी, जो कि कॉल करता है मेरे फंक्शन सी को जिसका वेरिएबल है आईडी. और मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे ना कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन चले मैं यहाँ कहीं ना इंट t1 बना देता हूँ. एक t1 एक टेम्परेरी मैं एक और बना देता हूँ. एंड लेट्स से मेरा जो है ना एक t1 भी इसका वेरिएबल है, t1 भी मेरा वेरिएबल है. सो नाउ माय c has two variables id and t1. When c calls itself, so now let me use a different color. When this initial c calls this second c, जब आप यहां पहुंच गए हैं तो आपको मालूम है कि ये ब्लू वाले में जो सर्कल के अंदर जो id और t1 हैं ये, और जो आपके ऊपर ये रेड वाले id और t1 हैं ये अलग अलग हैं. How beautiful is that? In recursion you assume कि ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं और इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं. इनके सिर्फ नाम सेम हैं लेकिन इनके स्कोप्स भी अलग हैं और इनके लाइफ टाइम्स भी अलग हैं. सो फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो ये अलाइव हैं और ये भी अलाइव हैं, लेकिन ये ऊपर वाले जो हैं ये आउट ऑफ स्कोप हैं. इनमें जो वैल्यूज पड़ी हैं वो पड़ी हैं. ये दैट्स योर बेसिक assumption इन योर रिकर्जन, ठीक है, इसके बगैर रिकर्जन हो ही नहीं सकती. And then when you come here, when you're here, ये भी alive हैं, ये भी alive हैं, out of scope हैं, ये alive हैं और in scope हैं, ठीक है. And when you'll return from here, let's say when I go back here, जब मैं इस जगह वापस पहुंच गया हूं तो now these are dead and out of scope, and this is alive and in scope, and this is alive and out of scope. तो ये जो सारी की सारी एक हमारी assumptions हैं इन variables के बारे में, this is part of the contract of the assumptions जो कि हम assume कर रहे हैं. By the way, एक बात आपको ये याद रहे, जो recursion है ये हर language support नहीं करती. इसके लिए हम एक property of functions use कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं कि हमारा function जो है वो reentrant है. reentrant जिसका opposite होता है non-reentrant. reentrant का ये मतलब है कि मेरे किसी भी फंक्शन की मल्टीपल कॉपीज एक वक्त में अलाइव हो सकती हैं. जैसे यहाँ पे आप सी देख रहे हैं कि सी ही फंक्शन की 3 कॉपीज अलाइव है, एक ही वक्त में वो 3 दफा कॉल हुआ है, ठीक है. वो 3 दफा यहाँ तो इस तरह कॉल हुआ है कि उसने अपने आप को कॉल किया. वो ऐसा भी हो सकता था कि आपका फंक्शन बी जो है वो फंक्शन सी को कॉल करता और आपका फंक्शन लेट से बी एक और जगह से जो है वो लेट से फिर सी को कॉल करता. ये भी हो सकता था. सो कोई ऐसे पाथवेज बन सकते थे कि जिसके अंदर दो जगह से ये फंक्शन गया. चले फर्ज कीजिए कि हम इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, ये वाली एग्जांपल फिलहाल आप लोगों के लिए शायद थोड़ी सी टफ टू अंडरस्टैंड हो जाए. सी जो है वो लेट से यहाँ पर फिर से बी को कॉल करता है. मैं इस एग्जाम्पशन को यूं कर देता हूँ, सी जो है वो फिर से बी को कॉल करता है और बी जो है वो फिर से सी को कॉल कर देता है. इसको फर्ज करने, इसमें तो कोई मसला नहीं. दिस इज ऑल कॉशर, राइट. सो नाउ एट दिस पॉइंट देयर आर 2 कॉपीज ऑफ सी विच आर अलाइव एंड 2 कॉपीज ऑफ बी विच आर अलाइव. सो स्ट्रिक्ट रिकर्जन जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी ऐसे सिनारियोज मुमकिन हैं कि एक ही फंक्शन की 2 कॉपीज जिंदा हों. दिस रिक्वायर्स कि योर फंक्शंस मस्ट बी रीएंट्रेंट. हम अपने कोड को बाज़ दफ़ा एक्सप्लिसिटली और बाज़ लैंग्वेजेस के अंदर मजबूरन नॉन रीएंट्रेंट कर देते हैं. नॉन रीएंट्रेंट का मतलब होता है कि एक वक्त में एक फंक्शन की सिर्फ एक कॉपी अलाइव हो सकती है. इट कैन नॉट हैव मल्टीपल अलाइव कॉपीज, ठीक है. तो लिहाजा हम जिस बिहेवियर की बात कर रहे हैं, जो बिहेवियर हमारा डिजायर्ड बिहेवियर है, वो बिहेवियर है जो रिकर्जन को सपोर्ट करता है, यानी रीएंट्रेंट बिहेवियर, जिसमें एक ही फंक्शन की मल्टीपल कॉपीज एक ही वक्त में अलाइव हो सकती हैं. ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई. लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी अ फ्यू अदर assumptions जो हम इस चीज़ के अंदर देख रहे हैं. फाइनली एक आखिरी चीज़ जिसकी तरफ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो कि इमीडिएटली ऑब्वियस नहीं होती व्हेन यू लुकिंग एट अ सी कोड, बट व्हेन यू नो अबाउट द बैकग्राउंड असेंबली एंड यू नो कि चीज़ों के लिए आप रजिस्टर्स यूज़ करते आए हैं. जब हम ऐसा कोड अभी असेंबली में देखते आए हैं पीछे, तो उसके अंदर हम इन टेम्प्स वगैरह को कभी AX, कभी BX, कभी CX में रखते थे. तो लेट्स अज्यूम मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये टेम्प 1 जो है ये मैंने RBX में रखा हुआ है, और जो मैंने टेम्प 2 है वो लेट्स से मैंने RSI में रखा हुआ है.
اینڈ دین اس قسم کی ایزمپشن کے ساتھ میں اس والے اگلے فنکشن میں آ گیا, اور یہاں اگر میں نے پھر کہا کہ جی میں نے ٹیمپ 5 جو ہے وہ آر بی ایکس میں رکھا ہوا ہے, یہ تو کام خراب ہو گیا. دس فنکشن از گوئنگ ٹو اوور رائٹ دس, اٹس گوئنگ ٹو اوور رائٹ دس. جب واپس آئیں گے تو آر بی ایکس کے اندر جو ٹیمپ 1 رکھا ہوا تو خراب ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ وہ بات تھی جو سی میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ میں آتی. یہ تب سمجھ آتی ہے کہ انڈر لائنگ تو ہمارے پاس رجسٹرز ہی ہیں جس میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا اٹ از امپورٹنٹ اینڈ امپیریٹیو, جب ہم سی لینگویج کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر, وی نیڈ ٹو سم ہاؤ میک شیور کہ جو کانٹریکٹ, جو ایزمپشن ایک سی پروگرامر کی ہیں وہ سب کی سب صحیح چل رہی ہوں, جو اسٹینڈرڈ پہ بیسڈ ہیں. یعنی یہ ٹیمپ 1 کو آپ خراب نہیں کر سکتے, یہ ٹیمپ 2 کو آپ خراب نہیں کر سکتے, چاہے آپ جتنے مرضی لیولز آف ریکرجن کے اوپر چلے جائیں, چاہے آپ جتنا مرضی ڈیپ اس پروگرام کے اندر چلے جائیں, آپ اس کو خراب نہیں کر سکتے. تو لہٰذا there is this implied assumption کہ اگر آپ ایون رجسٹر یوز کر رہے ہیں تو چاہے وہ رجسٹر نیم سیم بھی ہیں, ان کی ویلیوز کو سیو کرنا پڑے گا. اچھا, اب یہ سیونگ کس طرح سے ہوگی؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو فنکشن کال کر رہا تھا اس کی اسمبلی لینگویج کے اندر پہلے اس بی ایکس کو کہیں سیو کر لیا جاتا اور پھر فنکشن بی کو کال کیا جاتا, اس ڈر سے کہ کہیں سو یہاں پہ کانسیپٹ ہوتا ہے کالر کا اور کالی کا. کالر کا مطلب ہے, فار ایگزامپل میں اس لائن پہ اگر آ کر دیکھوں تو کالر ہے فنکشن اے اور کالی ہے فنکشن بی. سو جو کال کر رہا ہے فنکشن اے ہے وہ کوڈ جو اے کا کوڈ ہے وہ کالر کوڈ ہے, اور کالی کوڈ وہ ہے جس کو کال کیا گیا یعنی بی کا کوڈ ہے. سو نا یہاں پر یہ چیز کے جو رجسٹرز کو سیو کرنا ہے وہ یا کالر کی ذمہ داری ہو سکتی ہے یا کالی کی ذمہ داری ہو سکتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ اپنے ایک دوست کو ایک یو ایس بی ڈرائیو دے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ کا دوست جو ہے نا بڑا کیئر لیس سا ہے, تو آپ نے کہا کہ یار اس میں تو بڑا ضروری میرا ڈیٹا رکھا ہوا ہے, میں تمہیں نہیں دینے لگا. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں میں تو چند کلو بائٹ کی فائل رکھنی ہے, دے دو, میں نے پرنٹ کرانا ہے ڈاکیومنٹس آ کے. سو ناؤ ایٹ دس پوائنٹ یو کین ہیو ٹو سارٹس آف کانٹریکٹس ٹو میک شیور کہ وہ اوور رائٹ کر کے آپ کا ڈیٹا خراب نہ کر دے. Either you could save the contents of the USB drive yourself to your computer and then give it to your friend. جاؤ جا کے جو مرضی کرو اس کے ساتھ. جب وہ واپس آئے گی USB تو آپ سب سے پہلے اس کو اپنے بیک اپ سے واپس لے آئیں گے USB کے اندر سارا ڈیٹا, and you're perfectly sure کہ آپ کا ڈیٹا خراب نہیں ہوا. اور if you have a good friend, آپ اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں یار یوز تو بے شک کر لو لیکن پہلے اس کو بیک اپ کرنا. سو آپ کا دوست اپنے کام کرنے سے پہلے, کالی اپنے کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے آپ کے رجسٹرز کو بیک اپ کرتا ہے اور واپس بھیجنے سے پہلے ان کی اوریجنل کاپیز ریسٹور کر دیتا ہے. تو اب آپ کو یعنی ان ادر ورڈز دو طرح, اور یہی دو کانٹریکٹس جو آپ نے اپنے دوست کے ساتھ کیے ہیں یہی آپ کو فنکشنز میں نظر آئیں گے. سو فار ایگزامپل میرے پاس ہے ایک فنکشن 1 اور میرے پاس ہے ایک فنکشن 2. اگر میں کالر کی طرف سے ویریبلس کو سیو کرنے کا کام کر رہا ہوں, فرض کریں فنکشن 1 نے یہاں پر فنکشن 2 کو کال کیا ہوا ہے, تو اگر کالر سیوز all the variables before calling another function, before calling the callee, then it should do the saving here and retrieval here. اگر ایسا نہیں ہو رہا اور ہماری assumption ہے کہ caller should be doing that, caller جس کو میں بھیج رہا ہوں, sorry the callee should be doing that, یعنی callee جس کو میں بھیج رہا ہوں وہ سیو کرے گا سارے رجسٹرز کو, تو وہ اپنے کام کرنے سے پہلے یہ شروع میں ہر چیز سیو کرے گا اور واپس ریٹرن کرنے سے پہلے ہر چیز ریٹریو کرے گا اور اپنا کوڈ یہاں درمیان میں لکھے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دو کنونشنز یوز ہو سکتی ہیں جس سے یہ میک شیور ہو جائے گا کہ لوکل ویریبلز اگر رجسٹرز میں یوز ہو رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جن فنکشنز کو آپ کال کر رہے ہیں وہ غلطی سے یا جان بوجھ کر کسی رجسٹر کو اوور رائٹ کر دے اور جو اوپر والے ایسے ویریبلز تھے جو آؤٹ آف اسکوپ تھے وہ خراب ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس کی ایزمپشن ہے کہ وہ ویریبل کی ویلیو وہی رہنی چاہیے. آپ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کال ہوئے تھے اور آپ نے جا کر اس کے ویریبل خراب کر دیے. دیٹ بائی دا وے بائی نو مینس اسٹاپس یو فرام ڈوئنگ دس. اب یہ میں دوسری سائڈ سے آ رہا ہوں, وہ میلیشیس سائڈ سے, کہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس کے آپ جا کر جہاں اس نے سیو کیا ہے وہ نہیں خراب کر سکتے. یو کین ایز این اسمبلی لینگویج پروگرامر دیر آر ویری لٹل باؤنڈریز دیٹ یو ہیو, لائک ان سی یو کین سے اٹس آؤٹ آف اسکوپ, ڈونٹ ایکسیس اٹ, ایرر آ جائے گا. ان اسمبلی یو سے کون سا ایرر, ہیلو بھائی وہ میموری میں سیو کیا تھا اس نے, کون سے ایڈریس پہ سیو کیا تھا, اچھا ایڈریس نمبر 4 5 6 7 اے پہ سیو کیا تھا, اوکے میں وہاں جا کے اس کو خراب کر دوں گا. سو my point is کہ if I just tickle your capabilities or your inclination towards doing malicious stuff in assembly, you can do all of that, and you need to learn all of that in order to implement security at any meaningful level. آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ سیکورٹی بریچ کیا کیا ہو سکتی ہے, تبھی تو جا کر آپ سیکورٹی امپلیمنٹ کریں گے. تو لہٰذا یہ بات آپ کے ذہن میں رہے
کہ ہمارے پاس ویریبلس کو سیو کرنا، ریٹریو کرنا، اس کے ہم کنونشنز ڈیفائن کرتے ہیں، جس کو ہم ایپلیکیشن بائنری انٹرفیس کہتے ہیں. ہم آگے اس کی بات بھی کریں گے. ایپلیکیشن بائنری انٹرفیس یا ABI، یہ سیٹ آف کنونشنز ہوتی ہیں کہ جی کالر نے سیو کرنے ہیں ویریبل یا کالی نے کرنے ہیں مثال کے طور پر، یا کالر نے فلاں کام کرنا ہے یا کالی نے کرنا ہے، یا اس فنکشن نے یہ کرنا ہے یا اس نے کرنا ہے، یا جب پیرامیٹر پاس کرنے ہیں تو جی پہلا پیرامیٹر DI میں ہوگا اور دوسرا SI میں ہوگا اور تیسرا DX میں ہوگا اور چوتھا CX میں ہوگا. These are like conventions and these conventions are defined in this application binary interface. یہ it's like a set of conventions جو کہ compiler follow کرتا ہے ہمیشہ, and as a programmer اگر آپ assembly کا کوڈ لکھ رہے ہیں تو then you need to follow that set of recommendations. This recommendation is not the same as the C standard or the data sheet because یہ rules نہیں ہیں, یہ وہ کانٹریکٹ ہے جو کہ آپ نے کیا ہے for each operating system. So there is a different application binary interface for Linux, for Windows, for other operating systems. You have these different application binary interfaces, like جس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ جب آپ کو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ ریٹرن ویلیوز RAX میں آتی ہیں اور ہمیشہ پیرامیٹر پاس ہوتے ہیں, پہلا پیرامیٹر DI میں ہوتا ہے, دوسرا SI میں ہوتا ہے, تیسرا فلاں میں ہوتا ہے, and so on. یہ ایپلیکیشن بائنری انٹرفیس کی کنونشنز ہیں جو ایزیومڈ ہوتی ہیں کہ ایسے ہی ہو رہا ہے اور آپ نے اسی طرح سے ہی امپلیمنٹ کرنا ہے اگر آپ اس سسٹم کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کو اپنی ایزمپشن سمجھ میں آ گئی کہ ٹیمپریری ویریبلس کے بارے میں ہم کیا ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اس کو کچھ بھیج رہے ہوتے ہیں. اینڈ سملرلی آپ کا جو ہے ایون چاہے ریکرجن ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے, سب میں یہ یوز ہو رہا ہے. سو آئی اسٹاپ ہیئر اینڈ ان دا نیکسٹ ویڈیو I'll go into the details of the stack and we'll see how the stack is implemented, and then we'll combine this whole ideology with the stack, and then we'll be ready to go back to the original slides to look for more details.